Pedet ireng murah guys. Bang, bisa sakitan Lanang guys. Yang 6.000. Wes kadung tak nabrak. Super murah. Tuku 19 asline ya. Pasare moprok guys. Patang atas aku, patang atas. Pedet ireng guys. Tawon guys yang 6.000. Bapaknya yang 4 likur, orang sewa yang 3 likur, waktu apa habisnya nih Pak? Sapi ireng guys, murah guys. Sapi ireng guys, murah guys. Lanang pedet iki lho. Yang 6.000 guys. Mana nek ngarane 4 likur iso kok ya. Sapi itu kono 6.50 guys jarene guys.